শ্রী শ্রী দুর্গা শারদা রামকৃষ্ণ শরণম। শ্রী শ্রী দুর্গা শারদা রামকৃষ্ণ শরণম। শ্রী শ্রী দুর্গা শারদা রামকৃষ্ণ শরণম। গুরুদেব ঠাকুর মা স্বামীজি শ্রীপাদ পদ্মে অনন্ত কোটি প্রণাম নিবেদন করে ব্লগটি আমি এখান থেকেই শুরু করছি। শুভ সকাল, নমস্কার। মায়ের গৃহ মন্দিরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। বড়দেরকে জানাই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম, প্রাণভরা ভালোবাসা। ছোটদেরকে জানাই প্রাণভরা ভালোবাসা, আন্তরিক শুভেচ্ছা। পূর্ণ প্রভাতে শ্রী গুরু বন্দনা দিয়ে শুরু করছি। গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। শ্রী ভবানী অষ্টকম। জননীম শারদাং দেবীম রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুম পাদপদ্মে তয়ো শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা ন পুত্র ন পুত্রী ন ভৃত্য ন ভর্তা ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানী ভবাব্দাবপারে মহদুঃখভীর প্রপন্ন প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ কুসংসারপাশ প্রবব্ধ সদাহং গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানী ন জানামি দানম ন চ ধ্যানয়োগম ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম ন জানামি পূজং ন চ ন্যাসয়োগম গতিস্তং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ন জানামি পুণ্যম ন জানামি তীর্থম ন জানামি মুক্তিম লয়ম বা কদাচিৎ ন জানামি ভক্তিম ব্রতম বাপি মাতর গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী কুকর্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধি কুদাসঃ কুলাচারহীনা কদাচারলীনঃ কুদৃষ্টি কুবাক্য প্রবন্ধ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ব্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ ন জানামি চান্যং সুরাণং শরণ্যে গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে জলে বা নলে পর্বতে শত্রু মধ্যে অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী অনাথ দরিদ্র জরারোগযুক্ত মহাক্ষীণ দীন সদা জাড্যবক্ত্রঃ বিপত্তৌ প্রবিষ্ট প্রনষ্ট সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী। জয় গুরুদেব। গুরু পরম্পরায় সকল পূজ্যপাদ সদ্গুরুর শ্রীপাদ পদ্মে পবিত্র পুণ্য প্রভাতে আমার অনন্ত অববিলুণ্ঠিত প্রণাম, অন্তরের অন্তঃস্থলের ভালোবাসা শ্রদ্ধাঞ্জলি ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়া আজকে নিত্য পাঠে প্রবেশ করছি। আজ পবিত্র পুণ্য প্রভাতে আমি শ্রী শ্রী চণ্ডী থেকে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ জি মহারাজ কর্তৃক অনুদিত সম্পাদিত পরম গ্রন্থখানি থেকে দেবী কবচ এই অংশ থেকে আমি পরিচ্ছেদ থেকে আমি পাঠ শুরু করছি। আরেকবার বলছি, পবিত্র পুণ্য প্রভাতে শ্রী শ্রী চণ্ডী এই মহা পবিত্র গ্রন্থখানি থেকে আমি দেবী কবচ এই পরিচ্ছেদ থেকে আমি পাঠ শুরু করছি। মায়ের সকল ভক্ত সন্তানের কাছে আমার করজোড়ে অনুরোধ, আপনারা প্লিজ শেষ পর্যন্ত মায়ের গৃহ মন্দিরের সঙ্গে থাকবেন। ওম
नमो यथाग्निर्दाहिका शक्तिरामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपं तं शारदां प्रणमाम्यहम्। श्री श्री दुर्गा शारदा रामकृष्ण शरणम। श्री श्री दुर्गा शारदा रामकृष्ण शरणम। श्री श्री दुर्गा शारदा रामकृष्ण शरणम। देवी कवच। ओम नमश्चंडिकायै। ओम अस्य श्री देवी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दश्चामुण्डा देवता श्रीदेवी प्रीत्यर्थं सप्तशती पठाङ्गो जपे विनियोगः। ओम मार्कण्डेय उवाच यं यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदक्षातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्शृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्मण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवो दुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मण्यैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्योगतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे आपदं न च पश्यन्ति शोकदुःखभयङ्करीम्। यस्तु भक्ता स्मृता नित्यं तेषां समृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसि तन्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगज समारूढा वैष्णवी गरुडासना नारीसिंही महावीर्या शिवादूती महाबला महेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वभारानभूषिता इत्येता मातरः सर्वयोग समन्वितः नानाभारान शोभाढ्या नानारत्नोपशोभितः श्रेष्ठैश्च मौक्तिकै सर्वादिव्यहारो प्रलम्बिभिः इन्द्रनीलैर्महानीलैः पद्मरागैः सुशोभनैः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदं शक्तिं हालं च मुसलायुधं खेटकं तमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्तस्तु महारद्रै महाघोरपराक्रमे महाबले महत्साहे महाभयो विनाशिनि त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यं रक्षतु मामैन्द्री आग्नेया प्राच्यं रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयज्यामग्निदेवता दक्षिणे भवतु वाराहि नैऋत्यं खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्मणि मे रक्षेत् ददास्तत् ऊर्ध्वं ब्रह्मणि मे रक्षेद्धस्तद् वैष्णवी तथा एवं दशो दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मामग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखं मे दौर्तिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मलाधौरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनी
नेत्रैश्चित्र नेत्रा च यमघण्टा तु पर्शके त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन भ्रुवोर्मध्ये च चण्डिका शङ्खिनी चक्षुर्मध्ये क्षत्रयर्धारवासिनी कपालं कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरष्ठे च चर्चिका अधरे चामृता बाला जिह्वायां च सरस्वती दत्तं रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घटिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वैकण्ठे नालिकां नलकूबरी स्कन्धय खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे व्रजधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् नरेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनोशोको विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा मेढ्रं रक्षतो दुर्गन्धा पायुं मे गुह्यपाहिनी कट्यां भगवती रक्षेदुरु मे गोबाहुना जङ्घे महाबला रक्षेत् जानुमाधवनायिका गूलफायर्नारी सिंही च पादपृष्ठे तु कौशिकी पादङ्गुली श्रीधरी च तालं पातालवासिनी नखान् दंष्टकरली च केशाश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौमारी त्वचं जोगेश्वरी तथा रक्तमज्जा वशा मांसन्नस्थितमेदंसि पार्वती अस्राणि कालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्मणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणपानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणान् कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्तं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु पार्वती यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमीन्द्राणि मे रक्षेत् पुषून् रक्षेत् च चण्डिका पुत्रान् लक्ष्मीर्भक्तिं रक्ष्मतु भैरवी धनेश्वरीं धनं रक्षेत् कौमारी कन्याकां तथा पन्थानां सुपथा रक्ष्मेन्मार्गं क्षेमङ्करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतो स्थिता रक्ष्महीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपेत् इदं रहस्यं विपर्शे भक्त्या तव मयद्दितं पादमेकं नागच्छेत्तु यदिच्छेचु भवात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्तार्थलाभश्च विजया सर्वकालिकः इयं चिन्तयते कामं त्वां तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भय जायते मत्त संग्रामेत् पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतो पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवनामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्धां श्रद्धयान्वितः दैविकला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये च पराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति वधायो सर्वे लूता विस्फोटकादयः सावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चैव यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि
মন্ত্র যন্ত্রাণি ভূতলে ভূচরাখে চ রাশ্চৈব কুলজাশ্চ পদেশিকাঃ সহজা কুলজা মালা ডাকিনী শাকিনী তথা অন্তরিক্ষচরা ঘোরা ডাকিন্নিশ্চ মহারবাঃ গ্রহভূত পিশাচাশ্চ यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवे चेनावृतो हि यः मनन्यतिर्भवेद्राज्ञे तेजो वृद्धिपरा भवेत् यशो वृद्धिर्भवेत् पुंसां कीर्तिवृद्धिश्च जायते तस्मात् जपेत् सदा भक्तो कवचं कामदं मुने जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्या तु कवचं पुरा निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धिश्चण्डी जपो समुद्भवा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं शूरैरपि सुदुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः तत्र गच्छति गतसौ पुनश्चागमनं नहि लभते परमं स्थानं शिवेन समतं व्रजेत् इति मार्कण्डेय पुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितं देवी कवचं समाप्तम्। ॐ नमो जथाग्निर्दायिका शक्तिरामकृष्णे स्थिता ह्य सर्वविद्यास्वरूपं तं शारदं प्रणमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय श्री श्री रघुवीर शीतला गंगा माई की जय। পূর্ণ প্রভাতে, পবিত্র পূর্ণ প্রভাতে শ্রী শ্রী চণ্ডীর থেকে দেবী কবচম আজ এই পর্যন্ত। ঠাকুরের শ্রীপাদ পদ্মে, মায়ের শ্রীপাদ পদ্মে আমরা প্রার্থনা জানাই। আমাদের অনন্ত অবমিলুণ্ঠিত প্রণাম, অন্তরের অন্তরের ভালোবাসা, অন্তরের অন্তঃস্থলের ভালোবাসা, শ্রদ্ধাঞ্জলি, ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিলাম। মায়ের অসীম কৃপা করুণা দয়া আশীর্বাদ তার সকল সন্তানদের উপর যেন অঝোর ধারায় বর্ষিত হোক। আপনারা সবাই মায়ের অসীম কৃপায় খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। সদা আমরা যেন মনটিকে মায়ের শ্রীপাদ পদ্মেই যেন ফেলে রাখতে পারি। মা গো, আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল নির্বাসনা করে তোমার শ্রীরাঙা চরণ তলে আমাদের আশ্রয় করে দাও মা। আমাদের সম্পূর্ণ শরণাগতি দাও মা। তোমার শ্রীপাদ পদ্মে জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য দাও। আমাদের বিশ্বাস দাও, ভক্তি দাও, পবিত্রতা দাও। আপনাদের সকলে সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করে এই ব্যাকুল প্রার্থনা পূর্ণ প্রভাতে মায়ের শ্রীপাদ পদ্মে নিবেদন করিলাম। আমি ভিডিওটি আজকে এখানেই শেষ করছি। আবার অন্য আরেকটি পর্বে নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে খুব শিগগিরই উপস্থিত হব। ততক্ষণ পর্যন্ত আসুন আমরা মায়ের শ্রীপাদ পদ্মেই যেন আমরা মনটিকে ফেলে রাখতে পারি। যদি আপনাদের দেবী কবচম ভালো লাগে তাহলে প্লিজ মায়ের গৃহ মন্দির চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে একটি ছোট্ট লাইক দেবেন। মা যেন তার সকল সন্তানদের নিজ নিজ সাধন জীবন সদা সর্বদা সর্বত্র রক্ষা করেন। মা গো, সদা তোমার সকল সন্তানের সহায় থাকিও মা। জয়তু 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 শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ শরণম শরণ্যে শরণাগত 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 ঠাকুর। শ্রী শ্রী দুর্গা শারদা রামকৃষ্ণ শরণম। শ্রী শ্রী দুর্গা শারদা রামকৃষ্ণ শরণম। শ্রী শ্রী দুর্গা শারদা রামকৃষ্ণ শরণম।